नमस्कार मैं आज यहाँ मास गेदरिंग में मैं उपस्थिति आहिम मैं UPPL एक मेम्बार लगी और UPPL मेम्बार हो के मैं 64 पानारी कन्स्टिट्यूएंसी भेरगाँव अंचल मनमोहन बड़ोदेव के मैं MLA इलेक्शन में सपोर्ट कर ही और मोर लगे बहुत राइज है और बहुत आंध्र आदिवासी राइज भी है मैं आंध्र आदिवासी राइज के भी बोलছি যাতে भेरगाँव अंचलটাকে उन्नत करते करने और डेवलप होते करने मैं आदिवासी राइज के भी बोलছি मनमोहन सार के जिताई लगबार करने मैं बहुत अनुरोध करছি और आंध्र के मनमोहन सार के लागे कारण मनमोहन सार के एक्सपिरियेंस है आंध्र भेरगाँव अंचलটাকে जने ওই জন্য मैं सबके अनुरोध जानाছি मनमोहन सार যদিও টিকেট না পাই आंध्र मनमोहन सार के इंडिविजुअली हलो खेलाम और इंडिविजुअली खेला के आंध्र जिताम बोली के आंध्र भेरगाँव अंचल राइज दिखले मैं आशा करी जय UPPL जय आसाम गम पाइছোঁ 64 नम्बर कन्स्टिट्युएन्सीत आमार UPPL प्रक्षेपित যাক আমি প্ৰক্ষেপ কৰিছোঁ মানে প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ मनमोहन বড়ো তেখেতক আমি কেণ্ডিডেট হিচাপে পাব বিচাৰিছোঁ আমি শুনিব পাইছোঁ BJPয়ে এই সিটটো তেওঁলোকে হয়তো আমাৰ পৰা কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এইটো কোনো পধ্যে পানীৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে এইটো মানি লোৱা নহ'ব আৰু মানি লোৱা হ'ব যদিহে BJPৰ আমাৰ তেখেত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি জালুকবাৰী সমষ্টিটো UPPLক এৰি দিয়ে তেতিয়া পানীৰ এইটো আমি তেওঁলোকক এৰি দিম যদি UPPLৰ পৰা मनमोहन বড়ো প্ৰাৰ্থিত্ব যদি আমাৰ मनमोहन বড়োৱে যদি প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় তেতিয়াহ'লে আমি নিৰ্দলীয় হিচাপে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে খেলাৰ কাৰণে পানীৰ সমষ্টি বাকী ৰাইজে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্দলীয়ভাৱে আমি তেখেতক আমি প্ৰজেক্ট কৰিম मनमोहन বড়ো मनमोहन বড়ো